Okay, good morning everyone. So, magtiwas ta og discuss. Sa last topic nato is kani, no? Asphalt plant nga ang answer is 7.59%, no? Ya ang naa dito sa answer key dati is 7.68 something. Tama data. Mo ni tama 7.59, no? Mo ni tama ang answer. Okay. Ito na ta sa next topic. Next is statistical intervals. So, statistical intervals natay tulo ka type, no? Tapos, ang kalahian ra sa tulo ka type is kung kinsa ang ilang gibound. Now, kinsa man ni si statistical interval di ay. So, kana man ang maingon nga kanabitang let's say 50 plus minus 2. Meaning ana, ang imong boundary is pwede from 48 to 52. So, muna ginamin ana, no? Kani siya, kaning 50 plus minus 2, ang ginamin ana is natay kuan lower bound nga 48, upper bound nga 52. Ano yung ginamin? Murag ka ng range ba, kumbaga. So muna itong ginapangita are statistical intervals. So natay tulo ka type, no? Ako lang ikaw na. So akong ihatag ang overview, no? Okay, so natay tulo ka type. Una is natay confidence interval, CI. Narin tay prediction interval, PI. Then narin tay tolerance interval, TI. So, ang kana ilaha is katukanan na sila, katura ng plus minus, no? Kanang range ra gyapon na siya. Pero lahi sila og ginadkuan. Lahi sila og gina-bound, no? Kaya sa confidence interval ang gina-bound nimo dira is the mean, no? The sample mean actually. Wait lang. Gina-bound nimo sa CI is ang mean na. Okay? As a PI is new value. Ana mean x bar new value nga x new. Tapos ang sa TI is the proportion. Proportion nga p hat. So ang ginabound sa CI is the mean, the PI is the new value, the TI is the proportion. So ato naman ang isa-isahon later, no? Kinsa na sila. Yan sana to pagkwenta. Now tama day, no? Kani bitong CI ug PI madala ra ni siya og normal distribution, no? Normal distribution if your n is sa gatong condition, n is greater than or equal to 30, no? Pero kaning sa TI dili na siya madala. Nagid tay actually mo gamit yung tani og katong ginatawag na to nga kuan T distribution, no? So lahi atong kuan diri T distribution kani siya di na siya madalag integral. Mo gamit yung tag table ani, no? Lagi tay table para ana. Tapos ang atong kwaon sa table is the K, no? Or what we call the tolerance factor. So kita na to na later kinsa na siya. Pero ang kani sa kuan CIPI same ra gyapon na integral ra gyapon ta. Pagitaon ng z-score then integrate something ana. Mo ra gyapon to. Nalay-lahi, no? Nalay-lahi. Sige, ato na to sa atong una, the confidence interval. Okay. So, a confidence interval, although niyon kog mean, technically, ang iya yung ginabound is population parameter. Mean lang yun kasagaran, no? Ang ginagamitan aning confidence interval. So, unsa man ang confidence level na to? Ani man na? Pangutan-on man ka na nga kuan. Let's say gusto ka og 95% confidence, no? Ano ato magong ginapangita is the mean, no? Let's say na kay data set, no? Na kay data something. Yeah, duro sa tadig approx ang normal nga distribution, no? Kay dako man kibali atong sample greater than 30 man, so pwede na to ni magamit nga approximation. Sir, what if less than 30, sir? Usa tong gamiton ana?
mogamit na tawag katong ginatawag katong t-distribution nga giingon ako. Siya ang full name ato is students. Bali kang student nga t-distribution. Kaya si student pseudonym ra na siya, no? Tapos iyaha daw ning t-distribution na pag n is less than 30 mogamit tag t-distribution, pero kung greater than 30, greater than or equal to 30, okay ra nga mogamit ta og normal distribution. Because kaning sa students t-distribution, as long as the sample is large enough, it will converge to the normal distribution. Okay, na. So kani z atong gamit, no? Kita ninyo sa tuang kwan, itong formula. Okay? Greater than 30 atong samples nga gina-consider. Pag less than 30 di na siya z, t na atong gamit, no? Nya dili na siya normal curve. Kanang t distribution mura ra po na siya normal curve, lahi lang og kanang porma gyud. Ang kani manggod kay yung ikog is gagmatig siya ikog. Akan sa t distribution mas dako-dako na siya ikog, no? Sige, dali sa ta. Now, what do you mean by confidence level? So 1 minus alpha. Ano na? Let's say paingnon ka nga, di ba ang ato manggod is we have x bar. X bar is the sample mean gathered from the data. Now, that is just an approximation of the true mean or the population mean. Actually, mo itong gusto, mo itong target si mu. So, gusto nato nga mabalaan nga we have 95% confidence nga naa si mu within the data. Wargi nga nakibali ba? Atwa is ginahunting nato si mu nga dapat within 95% na siya. Na siya draa sa data. Sige. Ani ha? Di ba integral man ta? Dapat kabalo taas ta mag-bounds. So, tanawan niya kung buhaton. Ang confidence level is 1 minus alpha. Okay? Confidence level. Confidence level, that is 1 minus alpha. Okay? Para makabaltakin sa na si alpha. Now, what if mayon siya 95% confidence? Meaning ana is kinsa man si 95%. Ang 95% nimo is kani. Mo na siya nasa sulod. That is your 95%. Now, as you can see, ang naa diri sa ato kani si 1.95 kani si 95% mo na si 1 minus alpha. Okay? Now, tan-aw ninyo kinsa man na si alpha. Alpha is our error, no? Alpha nato is kita niyo pila 5%. Okay? Pero kanang 5% nimo nabahin na sa duha ka ikog. As you can see, na may duha ka ikog atong kuan. May duha ka ikog. So kung 5% na tanan, ang duha ka ikog, tagpila man na sila. So ang right side, that is 2.5%. Ang left side, 2.5% pod. Okay? So kung may ka confidence level nga 95%, actually ang imuhag yung gikuan is kaning 2.5% nga alpha. Muna to ang kuan. Kinapangitaan og z-score. Kaning diri nga dapit kana muna tong gipangitaag z-score kanang gibaga na kog sulat, no, which is na ang 2.5% na beyond sa iya, no. So kumbaga kani gyud atong ginako, no, kani nga area diri kana na depende man na sa problem, but nanaan ninyo dumdumin nyo na confidence level is ato pang i-analyze kinsa atong alpha nga gamiton. Kay kita man na sa formula ang alpha. So ang atoa daw is ang atoa dawong tawag na itong mean daw is na somewhere na lower bound nga negative z alpha over 2. Muna alpha over 2 ang nakabutang draa. Okay, di ba? Alpha is 5% or 0.05. No. Ang alpha over 2 is 2.5%. Muna alpha over 2 ang nakabutang draa, dili alpha. Kay da may duha ka ikog. That is 0.025. No.
Ani. Tapos, diri dayon is Z alpha over 2. So, mura nang kanang bounds sa to dira. Now, within that bounds daw, within the lower bound nga negative Z alpha over 2 ug positive Z alpha over 2, ang patungan daw nila is 1 minus alpha or the confidence level nga example, for example, 95%. Kung nakita niyo sa formula, kanang P dira nga function equals 1 minus alpha. Okay. So, ato man na kay basta within that interval, no? So, ato sa nandulaon, kanang ato ang domain, no? So, ang domain na to is, tama ha, inequality ng domain. Kay, of course, napatungan man, so inequality yun na siya. Negative Z alpha over 2 is less than or equal to x minus mu over sigma over square root of n. Is less than Z alpha over 2. Ay, tama. Ako po i-clear sa inyo ha, no? Lahi ang variance sa isa ka value o variance sa sample mean. Awa ha? Kasi malipat mo ni later ha. The variance of kana x is atong muna atong sigma squared, no? But the variance of the sample mean x bar is sigma squared over n. Lahi na sila duha ha. Ang kaning x nga ginamin diri, single value lang na siya. Isa lang na ka data point. Ang kaning x bar diri is kuha na siya. Sample mean. Munang lahi na sila nga variansa. Ang kani siya, imo na siyang kuha na siya standard deviation, no? Pero kung kani square root nimo ning variance sa sample mean, ang tawag na karon standard error na siya. Kato na nang ana. Okay? Lain na sila ha. Lain na sila. Now, usually, ang standard error atong ginadula ni. No. Atong formula nato nga z is equal to x bar minus mu over standard. Kaya di ba ang original formula nato, ako sa i-clear ha. Original formula nato is x minus mu over sigma. Kana, wala tong ginagamit gyud. But ang ato namang ginadula is the sampling distribution. The sampling distribution is the distribution of the sample mean. Not individual values, but sample means. So, ang atong value dira dili na x. X bar na siya. Pero atong tunga mu gyapon. Pero ang atong denominator dili na itong standard deviation, standard error na. Mean na matong ginastoryahan. Ha? Namin yun ha. Tapos anang ini mo maglaylay na siya depende sa kung kinsa imong gina-analyze. Okay? If imong gina-analyze is the sample mean, so muna imong gamiton nga SA kana. Later on na po'y lahi, no? Ato ra makitaan later. Munang ingani ang ginagamit nga formula kay taplak-taplakan maguna nimo sila, no? Sige, SA dumdumi na siya. Okay. So usa pagdula ning inequality. So pagdula na siya ha, actually same ra gyapon sa sa equation. Kung unsay buhaton nimo sa left side, mo pay buhaton nimo sa right side. But sir, naman tay tulo ka side diri sir. So same ra gyapon. Unsay buhaton nimo sa isa ka side, mo pay buhaton nimo sa duha. Sige, tanawa kung buhaton na. We multiply tanan by sigma over n. Sigma over square root of n. That is our standard error, no? So, nata karoy negative z alpha over 2 times sigma over square root of n. Ang mabilin na sa tunga is x minus mu na lang. Tapos, then, z alpha over 2 times sigma over square root of n. Na itong button. We multiply both sides by negative 1. Okay? Now, sa inequality, if you multiply by negative 1, mabali ang imuhang mga kuan. Mabali ang direction sa imong mga sign. Nga may example na ha, ato sa nitiwason. So kani may mong positive z alpha over 2 times sigma over square root of n. Kani mahimo ning mu minus x. Plus kani mahimo ning sigma or z alpha over 2 times sigma over square root of n.
Na sir, ngano pag multiply og negative 1 kay mabali man ang inequality. Gata mo example So 1 is less than 3, but 3 is less than 5. Okay? Gets man yun That is obvious using common sense. Now, if you multiply tanan by negative 1, that will become negative 1, negative 3, negative 5. Now, negative 1 is greater than negative 3. Also, negative 3 is greater than negative 5. Okay, nagets niyo? Good na. That is enough explanation. No? Sunod, kung wala mo kagets, pagbasa mo otro. Pag tanawa lang ninyo otro. Okay. Sunod, gusto na to, we want to isolate mu, no? Okay, gusto mo na to ang mu, that true mean. Okay? Mu is the the true mean x bar din rather, x bar. That is x bar. Okay, x bar. So we want mean, the true mean to be at the center, no? The zero. So what na to is we add x bar to all. Good morning sir, dili po ma-negative ng sa last. Ay, thank you, thank you. Nice, nice. Okay. Sana i-remind ko ninyo, sorry. That is a very good reminder. Then, tama, sunod i-plus na to ang x bar para mu na lang mabilin. So, ang kaning left side ma-plusan og x bar plus kana times sigma over square root of n. Ang mabilin na lang sa to nga is mu na lang. Tapos, 3 is x bar minus z alpha over 2 times sigma over square root of n. As you can see, ang lower bound na to, sorry, this is our upper bound now. Upper bound, tapos this is our lower bound. So that is our confidence interval, no? Target na to is the mean mo na tong kuan. So what sa interval, no? Nga malocate na to si mean. That is our CI. CI is equal to, as you can see, common man ang x. So x bar, then plus minus z alpha over 2 times sigma over square root of n. Mo na tong formula karon. So ato ni gamiton using example. Okay? Tama. So, siya. This is a valid formula if we know the population variance, the sigma. Sir, what if wala mi kabalo sa sigma, sir? What if sa data lang yun namo nakuha ang variance? Unsa na nga variance ani? That is the sample variance or S, no? S squared rather. So, kung dili given ang ang true nga variance or true standard deviation, mapugusta gamit og S. So, that formula, same ra gyapon, plus Z alpha over 2. Pero, instead of sigma, S na itong gamiton. S. Now, adjust sa circumstances. Now, again, this is only valid if your N is greater than or equal to 30. Kana sila duha, valid lang na sila ana. Okay, mo less than 30, we have to use the T distribution. Dili na Z. Dili na Z atong gamiton dre. T na sa T. Then, di na sa modalag integral. Table gyud ta ana. No? Sige. So, kani atong gamiton nga formula. Ay, wait lang. Kinsa na si S, sir? Ani. So, ate formula sa kuno. So, that kulang ni na formula, sorry, that is not S, that is S squared, no? Sorry, that is not S, that is S squared. That is 1 over n minus 1 sigma, the sum, no, of the difference from the mean. Kana muna siya. Kanang n minus 1 is kuha na siya. Manidumduman ninyo sa sample, no? Kaya sige itong sa kuha gani, kuha naman na siya. Muni ang katong ato ang na variance, the population variance, that is sigma sigma squared over n, no?
ang kanilang siya is na lang siya n na siya -1. Tunduma na ninyo. Okay. So ngayon n -1 man na sir. Medyo taas-taas po na siya nga derivation. Dumduman na lang gyud na ninyo kana. Oh. Usually ginhatag ba ng S. Pero kung wala gihatag gamitan nyo nga formula. So that is just the no? This is just the actually the normal formula for the variance except lang kanilang kay n-1 lang na siya. That is the sample variance. Okay. Sir tayo sample. Para makita ninyo itong kuan. Ano? Mapugos ta gamit og t-distribution if gamay ra ang sample size. Sige. So, a structural engineer measures the yield strength of 40 rebars. Ang data na to is the sample mean is 410 megapascals and S is equal to 15 megapascals. Calculate a 95% confidence interval. So, 95% confidence interval, ana, lang ha, wala matay table gisaligan kumbaga. So atog yung mano-manohon atong pagkuha sa Z. Kaya formula ani ra formula. CI is equal to x bar plus minus Z alpha over 2 times sigma, sorry, wala tay sigma, S ang given over square root of n. So ang n, goods ng n, that is 40. Ang S gihatag na pod. Check na ni ang atong x bar gihatag na pod. Ang kulang na lang nato kanina lang si Z alpha over 2. Now, anyo pagkuha na, anyo ninyo pag sabot ang kanang confidence interval. So kung mayon siya 95% confidence interval, ang buhat mo lower bound, buhat mo upper bound po diri. Tapos ang 95% nga ginamin niya is kaning naa sa sulod. That is the 95%. Where is the rest of the 5%? Nabahin sa duha ka ikog. Lower nga ikog is 2.5%. Upper nga ikog na po dito ang 2.5%. So, ang ato lang ani karon is diba, this lower bound is negative Z kana over alpha over Z alpha over 2. Upper bound is Z alpha over 2. So, mili lang ta either sa right or sa left ta magtan-aw. Ato rang gusto kong itaon is kani nga nga Z-score. The magnitude sa Z-score. Pag makuha na nato na mo na itong itaplak diri. Okay? Kung natay table, okay ra pod. Kung wala, integrate ra na siya. Sige. So, ang formula nato is kaning diri sa upper to infinity. That is P equal to tay lower bound nga wa ta kabalo. That is Z alpha over 2. Nga matong pangitaon. Upper bound na to dapat positive infinity but due to constraints no sa tong calculator 6 na lang na siya. Tapos sulat ta to tong sa PDF sa standardized normal distribution. Is 1 over square root of 2 pi e raised to negative z squared over 2 dz. Okay. So ato ra na is magkuan na ta. Mag trial and error hangtod sa maabot ang hangtod sa makuha nato ng makuha 2.5% or 0.025. Atong tagna-tagnaon ni trial and error nato. Sige. So i-type na to sa atong calculator kanang integral no. So 1 over square root of 2 pi times e raised to negative z squared over 2. Upper bound is 6, lower bound is let's say try na to kay di ba namat katong empirical rule katong 68 ba to? 68, 95, 99. Okay, 68, 95, 99. So, ang 95 is around 2 kapin. So, let's say, try to 2.5. 2.5. Tagaan taog, oy, grabe ka gamay. Dahil na mao. So, let's say, try na to og 2. So, pag 2 atong ikuan, no? Natay
2.28%. That is not what we want, no? Kung not pag 2, atong probability kay 0.022 1.96. Sige na, try na to. 1.96. 1.96. So pag 1.96, ang ihatag sa tuwa kay, tama. That is, pag 1.96 atong Z, ang atong probability is 0.0249979. That is technically 2.5% goods. That is good enough. So, kanatong gamiton 1.96. So, let's find the interval. Atay 410 plus minus 1.96. So, later on, no, katuingon ako nga sa tolerance interval, magamit yung tag-table. Na ako gi-appeal nga table actually. No, nasa PowerPoint, nasa unahan. Pero dere, zero man ni siya. We don't need table. Sige. Hindi man po ko magpa-table sa exam. No. So, S na to is 15 over square root of 40. So, that is 410 plus minus 10, 1.96 times 15 over square root of 40. That is 4.649. 3 decimal places. That's enough, no? Tapos, so pwede naman naman i-box, no? Kana siya imong CI kana. Pero ang pag-interval, no, ingani ang iyahang kuan. So natay tama, no? Lahi po din ng open o kanang close nga bracket, no? Kay may kag op kana ingani kanang parenthesis lang, meaning ana is walay labot ang point mismo. Okay? Kumbaga mura sa strictly greater than, no? O kani kay strictly greater than, kani kay strictly less than. Walay labot ang point mismo ba. Meanwhile, kaning bracket, mura na siya kani, mura ni greater than or equal to. Kani mura ni siya less than or equal to. No? Naibantayan na to ha. But kani, appeal man ang number, so bracket katong less than or katong or equal to kato ba. So, sa to pagpangita ang lower bound, dali ra, minus na siya. Plus minus, mo man ang plus minus. Okay, so we have 405.351. That is our lower bound. Upper bound na to is plus lang na. That is 414.649. Ang unit niya is in megapascal. Okay. So, meaning ana is, nakabutan raw, we are 95% confident that the true mean is within this interval. Munang meaning sa 95% confidence interval. Sure ta. At 95% is good enough, no? At least wala gyud na murag og sa alcohol, maulaw man na sila moangkod og 99.90 kanang maulaw sila moangkod og 100%. Muna ilan lang yung 99.99. Okay, what if yun sila 100, nya naga pa yung masakit, no, na gamit og alcohol. So dili sila gusto maghatag og full nga na punta sa statistics. Wala gyud tay 100%, no? Later on nagani tay no? Kanang hypothesis testing, like di gyud ta mo ingon nga wrong na siya. We cannot say wrong. We can only say that we reject that hypothesis. We cannot say that hypothesis is wrong. E basta hindi maulawan ra ka later, no? Naaday data nga mag-prove otherwise. So, pag nakay hypothesis nga kanang kumbaga i-neglect tungod sa data, mayon ra kag we reject that hypothesis. Di ka mo ingon nga that hypothesis is wrong. Di ka mo ingon ana. So, simple na dere. 95% is good enough. That is our confidence interval. Sunod. An engineer wants to estimate the true mean compressive strength within a rigid margin of error plus minus 2 megapascals at 99% confidence. We have historical standard deviation of 6 megapascals. How many samples are required?
So, what do you mean by margin of error? So, balik ta sa tong formula, no? Our formula, sorry, dili ni plus minus na ni, plus minus. So, x, di ba, mo na to ang sample mean. Ang kanid siya, muna yung margin of error nimo, plus minus. Okay? That is what we call your margin of error. Okay? Margin of error. So, kung solve mo na to na siya, natay margin of error nga 2 megapascal. So, 2 equals z alpha over 2 tapos kuan sa tawag na times sigma over square root of n. So, gihatag actually kaning z makita na to na using the kuan no, using the bell curve. Ang sigma gihatag na so kuan to si n. So, ato ra nang i-rearrange. So, we have n is equal to z alpha over 2 times sigma over 2 kana tanan is naka squared. Okay? Number of samples man ang gipangita. So ang sigma goods na ato na pangitaono na lang kanina lang kana siya. Now, ang ingon niya is 99% confidence. So, drawing ta dire. Sir, kailangan mag-drawing, sir? Not necessary, no? But mas dali yun yung ma-picture. This will only take 15 seconds of your time. But dako kay siya tabang, no? Sa inyong pag-analyze pa. Okay. So 99%. Drawing kag lower bound, upper bound, 99% is within. So asa ang 1% nga nabilin? Naa diri sa ikog. So ang 1% nabahin sa duha ka ikog. So this is 0.5%. Ang isa ka 0.5% is naa diri. Okay? Of course, trial and error na punta. Dapat ang makuha na to nga probability 0.5% or 0.005. Okay? Ato i-decimal, di ba? Decimal ng probability. Tapos, pangitaon na to niyo. This is our z alpha over 2. Kana, muna siya dala. So, integral, kaniga po niya kung atong pangita. Dapat 0.5% ni siya dala. Kana. So, z alpha over 2. Tapos, there is 6. 1 over square root of 2 pi e raised to negative z squared over 2 dz. O, kana. So, target na to is pangitaon ni nga dapat ang imong probability is kani 0.005. Sige. Trial and error na punta. Trial and error. TAE. TAE. Alright. Nahan 2.576 mas pasa ang calculator. Uy. Na. So, try sa na to calcula. So, everyone, try nyo calcule. Ganahan kong tae ba? Ano. Hindi ko na ka mag-testing kung kuhan. Alright. So, 2.576. 576. Tapos upper bound yung 6. So, kung 2.576 ni siya, ang probability niyo is, okay, that is 4.9975 times 10 raised to negative 3, or that is technically 0.005. That is good enough. So, 2.576 itong gamiton. So, n is 2.576 times sigma nga. Sigma is 6 over 2. Then squared. Our n is 59.72. But kung pila ka samples so pag ingani gani dili ta mag-round down, no? Kay 59.72 kung ato nang i-round down to 79, ma-short ta, makulang ta. So ato para safe, round up ta, no? So round up na to na our n, we get n is equal to 60 samples. Round up ta sa ingani. Bali tagaan to allowance ba, no?
bahalag manubra kaysa magkulang. So, round up. 60 samples. That is our answer. So, mura itong formula na ito, no? Ang inyo lang mga terms, no? So, margin of error is katong kaning nga term. This is our margin of error. Margin of error. The confidence interval na kung naay sigma, sigma. Kung walay sigma, S ang gamiton. Okay. Next. Any questions before we proceed? Okay, none so far. So proceed na ta. Next topic is the prediction interval. Okay. So ang ganina dito sa confidence interval, ang ato ang ginatanaw is the mean. But diri atong ginatanaw is the value. Single observation ha, not the mean. This is a single value, not a sample mean. So unsa man ang ginamean dira? Kaya atong sir nga nung variance man nag-calculate na diretso. Kaya again, actually same ra to siya template, no? Like ang ato yung template ani PI man to. Our PI is PI is equal to x bar plus minus we have kung above 30 ang samples, z atong gamiton. Z tapos kuan yapon. This ang i-multiply sa standard error. Okay? So standard error is variance, square root sa variance rather. So diri lahi atong SE diri no? Kumpara sa confidence interval. Sa confidence interval atong standard error is kani. But in the prediction interval lahi ang ato ang standard error. Sige. Sa ato pagkuha ng standard error. So, kuno mo atong kuan formula nga variance kani ba plus by. Ani? These are independent ha. So, pag independent, walay covariance. So, pag imo na siya bungkagon, this will become a squared variance of x plus b squared variance of y. So, ingana ka mabungkag ha, di ba? Kung maggawas ka og constant sa variance. Ako naman ang gidrive to ni Agi. Kay the variance itself kay square naman siya square nga term yun. Expected value of the square of the difference from the mean. So, munang consequence niya, munang paggawas sa constant, mas square na siya. Sige. Ana. Ano itong awa ha? Atong gina-quadra is, atong gina-measure is how our new prediction, our prediction x new, differs from the sample mean. So mo ni atong kuan gina-consider diri. Previously ang gina-consider nato is our kani mean. Karon atong gina-consider is kanina karon. X new minus x bar. So the difference between our future observation and our current sample mean. So mo na atong kuan. Kuha na tong variance para makuha na to ang standard error, then mo din natong gamiton sa formula. Ana tong kwantirada. So we have x sub x new minus x bar. So, makita nimo pila ang A nato diri sa x new? 1. Ang B nato is negative 1. Tanawang pattern sa taas ha. So, that is A squared variance of x new plus B squared. That is negative 1 squared variance of x bar. Okay, so 1 raman na sila tanan. So, wala na. 1 ra na siya. Kanipod, 1 ra po na siya. Next, our variance x new aniya, x new is a single value that is part of the population. So, isa raman siya ka value niya part sa population, ma-inherit po niya ang variance sa population that is sigma squared. Meanwhile, kaning var x bar na to, variance of the sample mean na nakalculate naman to natong ni Agi, that is not sigma squared, that is sigma squared over n. Then, factor out na to si sigma, we have sigma squared times 1 plus 1 over n. So, nakuha na nato ang variance. But ang ginagamit na to sa calculation is the standard deviation or the standard error. So, square root both sides, we have
standard error na square root na nimo. So we have sigma square root of 1 plus 1 over n. Muna itong gamiton dito sa formula. So kung ato na itapla karon, our formula for the prediction interval is equal to x bar plus minus, let's say kwanta, z. No? Z. Tapos, atong standard error is kana sigma square root of 1 plus 1 minus n. So, muna itong formula for the prediction interval. Okay. So, tama. Again, kung dili given ang kuan, dili given ang true standard deviation, no? Kay magkwanta gamit ang S. Ana lang. Wala na adjustment nga itong buhaton. Pero dapat, again, n is greater than 30. Kay kung less than 30 na, t distribution na itong gamiton. Dili itong normal distribution. Okay, answer ta. Using the previous rebar data, n equals 40, sa gapon, 40 samples, our sample mean is 410 megapascal, our standard deviation, the sample standard deviation is 15 megapascals. Calculate a 95% prediction interval for the exact yield strength of the next single rebar tested. Okay, so ang next nga prediction na to ang ginakuha na karon. Sige, sa to na karon. So ang z na to is actually same ra gyapon tong ano, mo ra gyapon to, pero dili na ta confidence p na ta p. So same ra gyapon no katong diri na so lower bound, upper bound, ang ginamin sa 95% is katong nasa tunga. So ang naa diri nga side is that is 2.5%, likewise sa left side 2.5%. So nakuha naman nato ni ganina, this is 1.96. Okay, check na ko ba? To ala. 2.5% nakuha na to nga z alpha over 2 is 1.96. That is matong gamiton yapon. Okay. So, plak na tong formula dito. Naiatag naman sa to So we have prediction interval is equal to mean, sample mean, plus minus z nga 1.96. Actually, this is z alpha over 2 gyapon na siya. Tapos, nga, times sigma, plus sigma, sorry, S, plus sigma, 15 times square root of 1 plus 1 over 40. Okay, that is 410 plus minus plus 15 square root, times 15 square root of 1 plus 1 over 40, that is equal to 29.765. So 410 minus kana, we have 380, that is our lower bound, 380.235. Our upper bound is a plus lang na. Upper bound 765. Unit is megapascals. Now, compare na to na sa ato nakuha ganina, no? Ang confidence interval na to, same data ra gyapon na, di ba? Same data lang atong gidula. So, kailangan zoom out. Di man mo tuo. Zoom out. Alright. CI. Okay. Kabalo mag-copy paste ani ba? Kuwara kay copy tapos manual nga pag-drag. Mas dali pa siguro ko ako na lang ni isulat outro.
Tara. Manual labor. Sunod takabaloan nila. Okay. So, compare na to ang PI. O kaniya tong CI na nakuha to ganina. So, ang ato ang PI is mas lapad. Kumbaga, kung mo na atong CI na to is kani, 405 to 414. Ang PI na to is mas lapad. No? Bali, kung buto na naon mo sa PI, mas dili ta sure. Kay kung may kag gamay ra ang imuhang range, meaning ana, imong certainty mas kuan ba? Bali, gamay ra ka og kapilian. Kung dako imong range murag di ka sure dapit dako kag kapilian. Dako ka pili kinahanglan pa nimo daghang pilian. Kaani man gud sa confidence interval ang imo ra ginabasihan ang mean lang yun, no? So gamay ra kag constraint. Ang diri man gud sa prediction interval is aside sa maglahi-lahi pa ang di pa ka sure asa imuhang mean nya napaginay variance sa individual nga value, no? Man itong kuan napay kuno variance sa individual value. Dili lang siya x bar. Kato ganina kay x bar man to. Bali ani man to? Katong kaganina nga standard error is, di ba, standard error na to is 1 plus 1 over n karon. Ang standard error ganina kay wala ning 1. 1 ra na siya. Sigma times square root of 1 over n or sigma over square root of n. So direta na lahi naay variance sa individual data nga naapil mo nang nidako nilapad ang atong interval. So kung wala ning kani kung mean lang atong tan-awon mo ra na atong kuan gamay ra siya di siya lapad. No, kana mang 1 mo nakalapad gud. Okay. So for now kana lang sa siguro. So tomorrow we will discuss tolerance interval. Na ako'y table gibutang diri. Pugos gyud tag table. List na ning kamot ko di mo gamit og table. Tay mabuhat. Kay kita ko sa integral ani kuan gyud to. Kanang time consuming, no. Pati ako time consuming magtuon balik kapoy nako. Okay. Tapos so next is last training hypothesis testing, no. Kana man ni siya, gamay ra man ni siya. Ay di daghan de gyapon ni siya. Sa tumoy magamit tag na po ni chi-square distribution table. So another table na pod. Alright. Sige. So, any questions regarding our topics, no? Confidence interval and prediction interval. So, any questions before we end our discussion? Okay, wala. So, if na may further questions, so sarado na no, bawal na mga na. So, further questions, pakisend na lang sa Blackboard or during our next session. So far, wala pa may nag-send, no? Sa ato ang sa Blackboard, wala nang utana. Wow! Master na rin mo ani. Sige, taawon na lang nato na sa exam. No? Ani day, sir, kano sa exam, sir? So, ang exam ninyo is not, dili pa karon na semana. Next week pa. No? Siguro I think next week, Monday or Tuesday. No? Verify pa na ako ang schedule, but dili pa karon nga semana. Discussion na sa karon tanan. Okay, if wala na yung pangutana, I will now end the recording. Okay.